تفصیلات میں سب سے پہلے اہم خبر۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور فریال تالپور نے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور پی پی سندھ کے صدر نثار کھوڑو سمیت تمام اراکین کابینہ اور پی اراکین سندھ اسمبلی بھی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کابینہ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کا وزیر اعلیٰ سے کہنا تھا کہ آپ اور آپ کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے، اپنے اچھے کاموں کے تسلسل کو جاری رکھیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم آگ لگانے والے نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں سے ہیں۔ سانحے کا مقابلہ کرنے والوں پر تنقید ناقابل فہم ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اس لیے ناقابل برداشت ہیں کیونکہ کچھ لوگ سندھ کے دارالحکومت میں جیالہ میئر نہیں چاہتے۔ میں مرتضی وہاب کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ جلد کراچی میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سندھ حکومت اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن پروپیگنڈے کا جواب اپنی کارکردگی سے دے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور MQM پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات میں ملکی مجموعی داخلی سلامتی صورتحال اور امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ۔ ملاقات میں ملک میں امن، استحکام اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ صدر مملکت نے داخلی سلامتی کو مضبوط بنانے اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں قومی یکجہتی، سیاسی ہم آہنگی اور جمہوری عمل کے تسلسل کی اہمیت پر بھی گفتگو کی گئی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا لیاری ندی میں جاری پانی کی سپلائی کے کام کا دورہ۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے جلد از جلد کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایات بھی دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا لیاری ندی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی چوری روکنا اور شفاف فراہمی یقینی بنانے کے لیے کراچی واٹر کارپوریشن کی جانب سے کھلی اور اوپر کی سطح پر پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے۔ ماضی میں زیر زمین پائپ لائنوں کی تنصیبات کے باعث پانی کی چوری میں اضافہ ہوا، اسی لیے اب پائپ لائنیں اوپر اور کھلی سطح پر بچھائی جا رہی ہیں تاکہ سپلائی کی مؤثر نگرانی ممکن ہو سکے۔ واٹر کارپوریشن حکام کو ہدایت دی کہ کام 30 جون سے پہلے مکمل کر کے لیاری کے عوام کے پانی کا مسئلہ حل کیا جائے۔ بلدیہ عظمیٰ کا توانائی بچت پروگرام۔ شہر کی تاریخی مارکیٹوں کو بحالی کے بعد سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی محکمہ انجینئرنگ کو حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایات دے دی گئی۔ ایمپریس مارکیٹ، حسن علی ہوتی مارکیٹ، سول لائنز مارکیٹ اور لی مارکیٹ کی بحالی کے بعد سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی عمارت کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کیا گیا ہے۔ اخراجات میں کمی لانے کے لیے شہر کی اسٹریٹ لائٹس کو بھی سولر پر منتقل کر رہے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام پارکوں کو بھی سولرائز کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر شاہ فیصل کی فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ دودھ کی دکانوں کا دورہ۔ دودھ کی کوالٹی اور معیار کا ٹیسٹ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق متعدد دکانوں پر دودھ کا معیار غیر تسلی بخش قرار دیا گیا۔ مضر صحت دودھ فروخت کرنے والی 6 دکانوں پر 70,000 جرمانے عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر شاہ فیصل نعمت اللہ چاچڑ نے دودھ فروشوں کو سختی سے ہدایت کی کہ دودھ کے معیار کو فوری بہتر بنایا جائے، بصورت دیگر دکانیں سیل کرنے کی کارروائی بھی کی جائے گی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی پہلی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ کہا کہ انہیں گورنر کے عہدے تک پہنچانے میں کارکنان کی جدوجہد شامل ہے جس پر انہیں فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس پورے سندھ کی شناخت ہے، وہ دیانتداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں سحری و افطاری کا دسترخوان پھر سے سجایا جائے گا۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ نہال ہاشمی کا گورنر بنتے ہی کامران ٹیسوری پر وار۔ گورنر ہاؤس کو ملنے والی رقم کے آڈٹ کرانے کا اعلان۔ گورنر ہاؤس کراچی میں پہلی پریس کانفرنس میں عوام سے اپیل کی کہ کراچی کے بارے میں منفی باتیں نہ کی جائیں۔ واضح کیا کہ گورنر ہاؤس میں ہماری تہذیب سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میں سیاسی کارکن ہوں، مجھے ٹک ٹاکر یا فنکار نہ بنائیں۔ سحری بھی یہاں کریں گے اور افطار بھی یہیں پہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ محمد نواز شریف کے کارکن کا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ لوگ ہیں، آپ ہمیشہ، یہ آپ کا گھر ہے، گورنر ہاؤس از یور ہاؤس۔ یہ پلیجر جگہ نہیں ہوگا۔
ये मेरा घर तो नहीं है, मैं तो निगरां हूँ यहाँ, आप सबका घर है। निहाल हाशमी ने कल से गवर्नर हाउस में अवामी सैर इफ्तार शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईद के बाद IT मार्केट को भी दोबारा फाल बनाया जाएगा, जबकि वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए मजबूत प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अगले 5 सालों में $26 बिलियन की एक्सपोर्ट करना IT। ढोल बजाने से शोर होता है, काम नहीं होता। आपके मुल्क में जब डॉलर आएगा और आपके बच्चे जब कमा के आपको भेजेंगे, तो तब आप शहबाज शरीफ साहब को झोलियां उठा के दुआएं देंगे। गवर्नर सिंह ने कहा कि आइंदा 5 वर्षों में IT सेक्टर से $25 अरब की बरामदात का हदफ हासिल करने के इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सबसे पहले हैं और मुल्क को सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर होगा। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ अक्सर शाहिद T21। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फ़हद शफीक ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध की कवर टीम भी मौजूद थी। मुलाकात में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल हैं, उन्हें IT की तालीम और तरक्की के जदीद मौक़े फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम समेत मुख्तलिफ मनसूबों का दायरा कार मज़ीद वसी कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत और नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल और अवाम के फलाह बहबूद के लिए संजीदा अमली इक़दाम कर रही है। तालीमी रोज़गार, कारोबारी मौक़े, समाजी शमूलियत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। डिजिटल यूथ हब के ज़रिए नौजवानों को वज़ाइफ़ और मुलाज़मतों और कारोबारी मौक़ों तक आसान रसाई फ़राहम की जा रही है। LPG मार्केटर्स एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को ख़त लिखकर ओगरा की हालिया कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और LPG की कीमतों पर फ़ौरी नज़रसानी का मुतालबा किया। एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा सरकारी कीमतें दरामदी लागत से कम हैं, जिसके बायस दरामद कुनंदगान ने मज़ीद LPG मंगवाना कम कर दिया है। ख़त में कहा गया कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो मुल्क में LPG की सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान में LPG की मकामी पैदावार सिर्फ 30% है। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन 70% LPG दरामद की जाती है, इसलिए कीमतों का तआय्युन मौजूदा मार्केटी सूरत हाल के मुताबिक किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने खबरदार किया कि ओगरा की सख्त कार्रवाइयों के बायस LPG इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर ये कार्रवाइयाँ ना रोकी गईं तो प्लांट्स और आउटलेट्स बंद होने का खदशा पैदा हो सकता है। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद याकूब बाली ने कहा है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने के बजाय अवाम पर बोझ डाल रही है। तालीमी इदारों की बंदिश से तवानाई की बचत नहीं होगी। अशराफिया की मराहत खत्म की जाए। मामला तो इतने बुरे हैं, इतने हालात खराब हैं, इसके बावजूद हुकूमत को, पब्लिक का कोई एहसास ही नहीं है। अब अगर ये ऐसा होता रहा तो मुझे लगता है मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, कारोबार भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत अपने जो अखराजात है वो कम ही नहीं कर रही। जो अशराफिया हैं, आप उनके अखराजात कम करें, उनका पेट्रोल बंद करें। आप वो स्कूल बंद करने के चक्कर में, ऑफिस बंद करने के चक्कर में कारोबार बंद करें। अरे भाई, इस कारोबार चलेगा तो हुकूमत चलेगी, और अगर कारोबार नहीं चलेगा तो हुकूमत कैसे चलेगी। लिहाजा पेट्रोल तो दुनिया, ईरान खुद बोल रहा है कि हमसे ले लो, बॉर्डर पे लाइनें लगी हुई है, वहां से आप लेके एक मामला खत्म करो और पब्लिक को रिलीफ दो। लेकिन नहीं, ये उल्टे काम हो रहे हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची इन एक्शन। महकमा चार्ज पार्किंग ने शहर में चलने वाली तमाम वेले पार्किंग को गैर कानूनी करार दे दिया। शहरियों से गैर कानूनी तौर पर वेले पार्किंग की फीस वसूल करने वालों के खिलाफ ईद के बाद क्रैकडाउन शुरू होगा। महकमे चार्ज पार्किंग की जानिब से शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और शादी हॉल्स मालिकान को वेले पार्किंग खत्म करने से मुतालिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मेयर कराची ने शहर के 32 मुकामात पर पार्किंग फ्री की है। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग ने कहा कि नवंबर के बाद अब तक वेले पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी को नहीं दिए गए। नोटिस की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। बचत बाजारों में सरकारी और मार्केट की कीमतों में बड़ा फ़र्क खत्म ना हो सका। मनमानी कीमतों पर सब्जी और फलों की फ़रोख्त जारी है। शहर के बचत बाजारों में सरकारी नरखनामे के बावजूद फलों और सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। सरकारी कीमत के मुताबिक दर्जा अव्वल केला बचत बाजार में 151 रुपये दर्जन मुकर्रर, लेकिन बाजार में 200 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब सरकारी नर्ख के बरक्स 300 रुपये किलो से बढ़कर 450 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। दर्जा अव्वल चीकू की सरकारी कीमत 89 रुपये किलो मुकर्रर, लेकिन दुकानदार 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त कर रहे हैं। आलू की सरकारी कीमत 20 रुपये किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में ये 50 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल प्याज सरकारी कीमत 35 के बजाय फ़ी किलो
50 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। रमज़ान के तीसरे अशरे में भी सब्जियां सरकारी नर्ख से महंगी फरोख्त हो रही हैं। आलू 23 के बजाय 40, प्याज 40 के बजाय 60 और गाजर 58 के बजाय 120 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी गुजर रहा है, लेकिन सब्जियां सरकारी नरखों पर फ़रोख्त ना की जा सकीं। शहर में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई ना होने के बायस रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में भी सब्जियां सरकारी नरख नामे से महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मार्केट में आलू सरकारी कीमत 23 रुपये के बजाय 40 रुपये फ़ी किलो, प्याज 40 के बजाय 60 रुपये फ़ी किलो, जबकि गाजर सरकारी कीमत 58 रुपये के बरखिलाफ 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह टमाटर भी 23 रुपये के बजाय 40 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद में बेचा जा रहा है। सब्जी फरोशों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद मंडी से सब्जियां लाने के ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा हो गया है, जिसके बायस कीमतें बढ़ गई हैं। असल की अभी जो है सिंध का सीजन है, माल ज़्यादा है, खरीदारी कम है। रमज़ान भी वटले बंद है, खिंचने वाला बंद है, शादी वाले नहीं। सर काफ़ी जो पहले गाड़ी आता था 2800 3000 में, वो अभी 4200 में 4000 में। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफे से रोजमर्रा अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। कम होना चाहिए, हम गरीब आदमी के लिए तो कम होना चाहिए। एक बस लेते हैं, गरीब आदमी है, जो हमारा गुजारा होता है वो हम सब्जी लेते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन तुराब हैदर के साथ काविश मेमन, सिटी 20।